नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुडिको आपण माननकु भलो लागुथाय ताहाले भिडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुडिको उपरे नजर पकाइबा। बंगोपसागर रे दाना बांधुछि लघुचाप, ओडिसा रे प्रबल रु अति प्रबल छेचिबो वर्षा। तेबे ओडिसा रे एबे मौसुमी सक्रिय रहितबा बेले आज बंगोपसागर पश्चिम उपकूल रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना मध्य रही अछि। लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्व अनुमान करा मध्य जाइ अछि। आज पई 14 जिला को येलो वार्निंग जारी मध्य होई अछि। एनै भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया मध्य जाइ अछि। तेबे आज पई येलो वार्निंग जारी होइतिबा जिला गुडिक मध्य रे गजपति, गंजाम, नयगड़ा, खोर्धा, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, केन्दुझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़ सामिल मध्य रही अछि। एही सबु जिलार किछि स्थान रे 7 रु 11 सेंटीमीटर वर्षा हेबार संभावना मध्य रही अछि। अन्यपटे दक्षिण ओडिसा रे आसंता सप्ताह जाय वर्षार संभावना मध्य नाही। एही समय रे उपकूल एवं उत्तर ओडिसा रे लघुचापर अधिक प्रभाव पड़िबो बोले आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कुहा मध्य जाइ अछि। ओडिसा रे एबे मौसुमी सक्रिय रहितिबारु लघुचापटी अधिक घनीभूत हेले राज्य रे वर्षार परिणाम बढ़ी पारे बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षरु आकलन करा मध्य जाइ अछि। परवर्ती खबरटी हला राशन कार्ड ई केवाईसी को नै मंत्री देले बड़ सूचना। प्रवासी माने ओडिसा आसीबा दरकार नाही। तेबे राज्यर राशन कार्ड हिताधिकारी को नै बड़ सूचना दैचंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। आज विधानसभा रे मंत्री कहियछंती जे राज्य रे खाद्य सुरक्षा योजनार हिताधिकारी तथ्यावली को स्वच्छ एवं पारदर्शी करने उद्देश्य रे आधार भित्तिक ई केवाईसी जांच प्रक्रिया चाली मध्य अछि। 22 अगस्त रु आधार भित्तिक ई केवाईसी जांच चाली मध्य अछि, जहाँ डिसेंबर पर्यंत जारी मध्य रहिबो। तबे ओडिसा छाड़ी बाहर थिबा प्रवासी माने काम धंदा छाड़ी ई केवाईसी पई ओडिसा फेरिबा प्रसंग को नै कांग्रेस विधायिका सोफिया फिरदौसी को प्रश्नर उत्तर दे खाद्य जोगाण मंत्री कहि अछंती जे प्रवासी रे जेउठी अछंती सेठारे ई केवाईसी करि परिबे। ओडिसा आसीबा दरकार मध्य नाही। सेमाने जेउठी अछंती सेडी ई केवाईसी करि मध्य परिबे। जेउठी चाहिबे निकटस्थ कॉमन सर्विस सेंटर को जाई मेसिन रे फिंगरप्रिंट देई मध्य हेबो। तेबे वर्तमान पर्यंत राशन कार्ड रु 16,27,920 जनकर नाम हटा मध्य जाइ अछि। एति मध्य रे मृत और अयोग्य हिताधिकारी शामिल मध्य रही अछंती। परवर्ती खबरटी हला बैंक अकाउंट को आसीबो 15,000 टंका। सरकार कले बड़ घोषणा। तेबे आज सरकार आउ एक खुशी खबर देई अछंती। बैंक अकाउंट खूब शीघ्र टंका जमा हबो बोली कहि अछंती सरकार। एही भली एक घोषणा परे अनेक लोकन को आश्वस्ति मिलिबाकू मध्य जाउ अछि। तेबे एही राज्य सरकार एही विषय रे प्रकाश मध्य करि अछंती। सरकार टंका केबे रिलीज करिवे से नै तारिख घोषणा मध्य करि अछंती। तेणु यह निश्चित भाव में हिताधिकारी एक आश्वस्तिकर विषय अटे। तेबे निकटरे एक जनसभा को संबोधित करने सह मुख्यमंत्री यही राशि रिलीज करिवे बोली जना मध्य पड़ी अछि। मुख्यमंत्री बटन दबाई यही पांठी मुक्त करिवे। तेणु जो माने यही योजना रे पंजीकृत होई अछंती सेमानको खूब शीघ्र एही टंका प्रदान करा मध्य जीव। टंका सीधा सेमानकर बैंक अकाउंट रे जमा मध्य हेबो। एही योजना अधीन रे गरीब श्रेणी लोकंको टंका मिलिबो। एही योजना अधीन रे 45 रु 60 वर्ष बयसर महिला को सरकार वार्षिक 15,000 टंका सहायता राशि प्रदान करि आसु अछंती। तेणु जदि आपण एही योजना रे पंजीकृत अछंती तेबे आपण को टंका मिलिबो। तेबे आंध्र प्रदेश सरकार YSR चेहुता योजना रे महिला को वार्षिक 18,750 टंका देउ अछंती। गत मासरे एही योजना रे टंका रिलीज करि सारिचंती सरकार। एहाकु नै साधुवाद देइचंती महिला गोष्ठी। परवर्ती खबरटी हला मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। श्रमिकों को मिलिबो 6 लाख टंका। तेबे मुख्यमंत्री मोहन माझी बड़ घोषणा। श्रमिकों पई बड़ सहायता राशि घोषणा कले सरकार। निर्माण श्रमिक माने पूर्वर पाउतबा सहायता राशि को वृद्धि करिसंती राज्य सरकार। मुख्यमंत्री घोषणा मुताबक निर्माण श्रमिकों दुर्घटना रे मृत्यु हेले 6 लाख टंका सहायता राशि दिया मध्य जीव। से बळी स्वाभाविक मृत्यु हेले श्रमिकों परिवार को 3 लाख टंका दिया जीव। लोकसभा भवन कन्वेंशन सेंटर ठारे श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग पक्षरु आयोजित निर्माण श्रमिक कल्याण समारोह अवसर रे जोगदे मुख्यमंत्री कहि अछंती श्रमिक माने होचंती निर्माणर मेरुदंड। रास्ता घाट कोठा बाड़ी
କଳକାରଖାନା, ବନ୍ଦର, ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯେକୌଣସି ନିର୍ମାଣ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଏସବୁ ପରିକଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶିକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳୁଥିବା ସହାୟତା ରାଶିକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା, ଫର୍ମ ଅପଲୋଡିଂକୁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 15 ଟଙ୍କା। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ଏପରିକି ଫର୍ମ ଅପଲୋଡିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସରକାର ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନିଏ ବା ଦାବି କରେ ତେବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫର୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ବିତରଣ ଏବଂ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ 50ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଅଛି। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ହେଉଥିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଯୁକ୍ତ 2 ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମାଗଣା କୋଚିଂ। ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ଲାସ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ନିଟ୍ ୟୁଜି ଜେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗଣା କୋଚିଂ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଏଥର ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କୋଚିଂ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏନେଇ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ରହିଥିବା ବେଳେ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କୋଚିଂ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜର ପିଲା ଏହି ସୁବିଧା ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12ରେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଏବଂ 17ରୁ ଅନଲାଇନ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 70,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଏଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଶସ୍ତା ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍, ସରକାର ଶୀଘ୍ର କରିପାରନ୍ତି ଏହି କାମ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଦ୍ୟୁତ ହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଯେପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଔଷଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳିଥାଏ। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ନୁହେଁ। ଏହାର ହାର 1 ୟୁନିଟ୍ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ବିଲ୍ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆସି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତେବେ ସେହି ମାସରେ ବିଦ୍ୟୁତ ହାର ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆଧାରରେ ଗଣନା କରା ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ବିଲ୍ ଅଧିକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଆର୍ଆର୍ବି ଏନ୍ଟିପିସିରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି, ପୂରଣ ହେବ 3,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ। ତେବେ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଆର୍ଆର୍ବି ଏନ୍ଟିପିସି ପରେ ରେଳବାଇରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର ମଧ୍ୟ କରିଅଛି। ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଳବାଇର ନିଯୁକ୍ତି ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ତେବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଆର୍ବିରେ ଫିଟର, ୱେଲ୍ଡର, କାର୍ପେଣ୍ଟର, ପେଣ୍ଟର, ଟର୍ନର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ୱାୟାରମ୍ୟାନ, ମେସିନିଷ୍ଟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଏହାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 3,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆର୍ଆର୍ବିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ rrcer.org କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନର ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ହେଲା 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ଏବଂ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଲା 24 ଅକ୍ଟୋବର 2024। ତେବେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ 1,263ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 311ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଏସସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 468ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଏସଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 232ଟି ପୋଷ୍ଟ,
ओबीसी मानक पई 841 पोस्ट। तेबे एहीपरि भाबरे मोट 3115 पोस्ट खाली मध्य रही अछि। परवर्ती खबरटी हेला केंद्र खोलिला पेड़ी। ओडिशा मध्यरे एका संगरे गड़िब 3टी नुआ वंदे भारत। तेबे गोटिए कि दुईटी नुहे, ओडिशा मध्यरे गड़िब एका संगरे 3टी नुआ वंदे भारत ट्रेन। यात्रींकर समय बंचाइबा सह 2टी राज्य को संयोग पई केंद्र रेल मंत्रालय ई हाईस्पीड ट्रेन एवं ओडिशार कोण अनुकूल को छुईब। तेबे मिलिथिबा सूचना मुताबक पूर्वतट रेलबाईर महाप्रबंधक परमेश्वर फुंकलाल आज केंद्र रेल मंत्रालय पक्षरु मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को भेटी आगामी 15 तारिख में प्रधानमंत्री द्वारा देइथिबा वंदे भारत ट्रेन शुभारंभ समारोह रे जोग देबा पई निमंत्रण मध्य करी अछंती। केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को एथि निमंत्रण स्वतंत्र निमंत्रण पत्र और चिठी माध्यम रे अनुरोध मध्य करी अछंती। सूचना योग्य जे चलित मास 15 तारिख में देशर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देशर 10टी नूतन वंदे भारत ट्रेन चलाचलर शुभारंभ मध्य हेउअछि। ताहा मध्यरु ओडिशा मध्यरे 3टी चलाचल करिब। तेबे एही ट्रेन गुड़िक हेला टाटा बरहमपुर वंदे भारत, राउरकेला हावड़ा वंदे भारत एवं दुर्ग विशाखापट्टना वंदे भारत। तेबे केंद्र रेल मंत्री वैष्णव मुख्यमंत्री को ब्रह्मपुर स्टेशन ठारे अनुष्ठित होउतबा कार्यक्रम रे जोग देबा पई निमंत्रण मध्य करी अछंती। परवर्ती खबरटी हेला सेप्टेम्बर 17 रे ओडिशा आसीबे मोदी, सुभद्रा योजना रे करिबे शुभारंभ। तेबे आगामी सेप्टेम्बर 17 रे ओडिशा आसीबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्व घोषणा अनुसार निजर जन्मदिन अवसर रे सुभद्रा योजनार शुभारंभ करिबे प्रधानमंत्री। कार्यसूची अनुसार दिन 11:40 रे भुवनेश्वर पहुंचीबार कार्यक्रम मध्य रही अछि। या परे से विमान बंदररू सीधा सड़क जनता मैदान अभिमुखी जिबे। सेठारे एक भव्य कार्यक्रमर आयोजन करा मध्य जाई अछि। मध्याह्न 12टारू गोटाए जाए ई स्वतंत्र कार्यक्रम रहिबो। ई अवसर रे सुभद्रा योजनार शुभारंभ करिबार कार्यक्रम मध्य रही अछि। सेबळे विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास मध्य करिबे प्रधानमंत्री मोदी। या परे दिल्ली फेरी जिबार कार्यक्रम मध्य रही अछि। तेबे मो आशा करूअछि आजिर एही गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक आपण मानकु निश्चित भाବରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। तेबे पुणी देखा हबो एही भଳି किछि लेटेस्ट अपडेट सहित। सेतेबेले पर्यंत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।